Double Agent, Double Action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk Double Action, pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Bodrek batuk Double Action dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak tanpa ngantuk. Nggak ribet. Bodrek batuk Double Action, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu.